एबे संवर्धनार पर्व परे परे आमे अनुरोध करूँ आमान गहन उपस्थित अच्छा मान्यवर विधायक महोदय जी आपण अंचल विकास सारथी छवि मल्लिक महोदय आपणार साथी सुख दुखर साथी घंटा घंटा भूली जी आपण मानक पई काम करते आपण दुआरे ठिया हुंती जेतेबेले आवश्यकता पड़े छवि मल्लिक महोदय जी नियालीर छवि को परिवर्तन करी आउ एक विकासर छवि तैयारी करिबा पाई संग्राम जारी रखिछन्ती तांको निवेदन रखिबी आपण मानक संबोधित करिबा पाई वक्तव्य रखिबा पाई। आज मो गोटे खुशी दिन एवं पवित्र दिन आज मो जो भली भाव मु किछि कहिया पूर्वर मो कार्यकर्ता को मु किछि कहिबी मोर अभिभाषण पूर्वर आज जो भली भाव आपण माने आपणकर माटीर झील को जो भली भाव स्वागत संबर्धना करिसेंती सेति पे बहुत खुशी मोर बहुत श्रम आज मो फल मु पाई जाइए बहुत खुशी आपण मानक उपरे सबुठु मते बेसी खुशी देइछि आमर कार्यकर्ता मोर सान भाई जगा जो स्लोगान टी दउथला जे जन्म माटी नियाली माटी स्वागत करे प्रभाती अपा स्वागत करे नियाली माटी याठो भल स्लोगान बोधे आउ किछि न होई पारे तेणु अपांक पई अपांकर पथ सुगम पई अपांकर भविष्यत पई गोटे हुळहुळी गोटे ताली हो जाओ। आज पवित्र प्राची नदी तटरे अनुष्ठित अष्टशंभु पर्यटन क्षेत्रर भित्तिभूमि रो उन्नति पाई शिलान्यास रे मंच रे उपस्थित आम गहन अच्छा ओडिशार उपमुख्यमंत्री तथा आज महिला मिशन शक्तिर जो भली भाव कार्य आग को नवापाई सुभद्रा योजना को प्रत्येक महिला पाखरे घरे घरे पहुँचाइवाई जे आज अहरम उद्यम करुछंती एवं शीर्ष पर्यायर पहुँची आज से योजना को सफल करिसंती आउ किए नुहंती आम गहन आमर अति प्रिय ओडिशार आज माँ भौणी समस्तंकर प्रिय आम ओडिशार उपमुख्यमंत्री माननीय श्रीमती प्रभाती परिडा अपा महोदया आज आम समस्तंक पई पवित्र दिन जो प्रयास आज आमर डेप्यूटी सीएम आमर अपा जो प्रयास करछंती अष्टशंभु कॉरिडोर करिवे बेली एवं करी सारिलेणी अष्टशंभु आमर अंध कपिलेश्वर ठारू आरंभ होई निभरणर ग्रामेश्वर सारे सरिबो एवं नियाली सळेई ठारे गोटे ऐतिहासिक गेट मध्य हम ये सबूर भित्ति प्रस्तर स्थापन करी आज नियाली रे गोटे जो आमे स्वप्न देखुले आध्यात्मिकर परिवेश सृष्टि करने आज अपांकर से शुभ हाथ रे आज अपा शिलान्यास करिवे तार उन्नति पई आज आमर आध्यात्मिक नियाली निर्वाचन मंडली एवं गोटे भाईचारार निर्वाचन मंडली आज आरंभ हब तार आज शिलान्यास हब आज जो भली भाव आज मठ मंदिर सबूर आज आमे उन्नतिकरण करुचु ता भितरे जेतेबेले अपा आदेश देइथिले मते डाकी निजे कहिथिले जे छवि आमर प्राची नदी आउ ये जेतेक मठ मंदिर अच्छी जो आध्यात्मिक परिवेश आम अंचल अच्छी से सबूर आमे भित्तिभूमि ताको प्रतिष्ठा करी तार भित्तिभूमि की उन्नतिकरण करवा से मु प्रथमे अष्टशंभु रो कार्य आरंभ करी मु कटकर जिलापाल को धन्यवाद देवी जिलापाल निजे आसिले मो सांगरे बुलिकी आमे जेते गोटी एस्टिमेट देइछु ताकू अपा सांक्शन करी देइछंती ताकू आज जो शिलान्यास केते गोटी हो या पर मध्य आहुरी काम चालू रहिबो
ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁର ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଐତିହାସିକ ଦୋପଟି ମେଳନ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏ ମାଟି ମୋର ଜୀବନ, ଇଏ ଯେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଶରୀର। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇକିରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜିତିଲୁ, ଅପାଙ୍କ ନିଜ ଚାମ୍ବରରେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଅପା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ତାକୁ ଅପା ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଗଲେଣି। ଏବେ ଆରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେବାକୁ ଅଛି ତା ଅପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଅପା ନିଶ୍ଚିତ ତା ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆମେ ନିଆଳିରେ ଆଜି ଫୁଲନକରା ଛକଟାରୁ ଟୋଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ 4 ଲେନ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାଂସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ହେବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 4 ଲେନ୍ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଯେଉଁ କରିଡର ବନୁଛି ପୁରା ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆସିବ ଦେଖିବେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଏପଟେ ରହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦୁଝରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏଇ କରିଡର ହେଇକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ହେଇକିରି ପୁରୀ ଯିବେ। ତେଣୁ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ବାତାବରଣ ହେବ, ସେ ବାତାବରଣ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଆଜି ହେଉଛି ସେ ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ଭଲ ରକମର ବାତାବରଣ ହେବ। ଯେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର, ନିଆଳି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଇଏ ପୁରାତନ ସାଂସ୍କୃତିକର ଜାଗା, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ଜାଗା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଡିମିରି ପଞ୍ଚାୟତର, ମୁଁ ନିଜେ 2 ଥର ଠିଆ ହେଇଛି, ହାରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଜିତିଲା ପରେ ଅପା ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ସେଠି ଡିମିରି ପଞ୍ଚାୟତର ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏତେ ପୁରୁଣା ମଠ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେ ମଠରେ ଛାତ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯାହା ହେଉ ସେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ମୋ ନଜରକୁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ତାର ଗୋଟେ ଦୋଳ ବିମାନ ମୁଁ ଦେଖିଲି, 1365 ମସିହାର ତାର ଦୋଳ ବିମାନ ଏବେ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଘର କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭଳିଆ ଦୋଳ ବିମାନଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଯେମିତି ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଲୋକ ହୁକୁମ ନେଉଥିଲେ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଶୋଭନେଶ୍ୱର, ତ୍ରିଲୋଚନ ଷଡ଼ାଂଶ ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱର, ଏମିତି ବହୁତ ମଠ ମନ୍ଦିର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁଠୁ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ମଠ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଜାଗା, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ, ସେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଏଭଳି ପବିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର 1000 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଜୟଦେବ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଜୟଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ପବିତ୍ର ନଦୀ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ କାକଟପୁର ଠାରେ ଦେଉଳି ମଠରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର ଦୈତାପତି ମାନେ ଆସନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୁଏ ଦେଉଳି ମଠରେ ରାତିରେ ରହି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଉଳି ମଠରୁ ବାହାରି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ପବିତ୍ର ନଦୀର 80 ଭାଗ ନଦୀ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ନିମାପଡ଼ା ହେଇ ଜୟଦେବ ହେଇ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇକିରି ଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆଜି ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଆମ ମାଟିର ଝିଅ ଯଦି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅଞ୍ଚଳ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇକିରି ଯେମିତି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିବେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଗଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ। ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ଅପା କହିବେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବି ଅପା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟର ଜାଗା ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ଆମର କିଛି ଜାଗା ପୁରୁଣା ଜାଗା ରହିଛି,
पर्यटन क्षेत्र करने मु अपा को लिखित आकार देनी देवी मु निजे कहीं देनी ना मु चाहूली अपा उपमुख्यमंत्री हो गले थरे तांको निज जन्म माटी रे पाद पकेला पर जाइकरी मु देवी अपा ताको निश्चित बाध्य होकर करेंगे इमिति तो ताकर इच्छा अच्छी तेणु अपा जो करेंगे आज ये जो उत्साह ये जो उद्दीपना एमती आज जो भिड़ रही मु गोटे कथा कहबी किए भावे ना आपण अपा होउछन्ते माटीर झील बोली आपण उत्साह सहकार आसिक बसी अपा को स्वागत करेंगे बोली आज यहाँ बहुत गर्वित ता माने आपण मान मन में अच्छी ये पवित्र माटीर जी भी नेतृत्व जी उच्च स्थान को जीव ताकू आपण मैंने यही भाव में सम्मान करेंगे आमर नियाली अंचल आज जो आम बसीचे जो आज कहूचे सी हूँ पवित्र प्राचीन नदीर तटरे बसीचे मुझे विशेष किसी कहूनी भल समय अपा जीवे कोणार्क अच्छी रिसीव करेंगे अतिथि मान बाहर आसछन्ति गोटे कथा शेष मु कहबी आपण को निवेदन करुच्ची ये अंचल महा ये जो आध्यात्मिक अंचल ये आध्यात्मिक अंचल पाई गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि पाई गोटे भाईचारार सृष्टि मु जेतेबेले जीतिली 2024 ठू प्रथम करी नड़िया गुरुडी ठारे जगन महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर उत्सव आरंभ करिछि विभिन्न जगार हब एई थरक दोपोटी मेलन पड़िया रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर महोत्सव होछि सेठी ओडिशार सुनाम धन्य जो माने प्रवचक अछंती से माने आसिकरी संध्या बेले प्रवचन देवे दिन सारा आम अंचल जेते कीर्तन भाई भौणी अछंती जेते कीर्तन बोलुछंती समस्ते दिन सारा कीर्तन करिवे सेठी 56 भोगर अच्छी आउ आनंद बजार अच्छी समस्ते प्रसाद सेवन करिवे सकाळ 10टा रु राति 10टा पर्यंत सेठी आध्यात्मिक परिवेश आध्यात्मिक सृष्टि हब सेथिपाई मोर निवेदन अच्छी सेठी यह मध्य होछि विशालकाय जगन्नाथंकर मूर्ति अच्छी सेठी प्रत्येक दिन जो हब साधु सन्त मानक मध्य संबर्धना दियाजिबो मोर अनुरोध रोची आपण माने आम नियाली को गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करबा पई समस्ते परिवार सहित 12 तारिख फेब्रुआरी 16 तारिख फेब्रुआरी पर्यंत मोर निवेदन रहिला समस्ते आसी सेठारे पहुँची आम नियाली को गोटे आध्यात्मिक आउ भाईचारार नियाली सृष्टि करिवे जो दिन थाना बाड़ी केस बंद हो मु जानिबी मोर लक्ष्य पूरण हो गला से दिन जाई जानिबी भाईचारार नियाली हला आ मु आज अपा को एपर्यंत मु निमंत्रण कार्ड देनी आज मु अपा को परिस्थिति रे पकेया पे एटा कहली काना अपा बिजी रहउछंती का आसीबेनी सेहिति पे आपन को सम्मुख रे अपा को आज निमंत्रण रहिला 12 तारिख रु 16 तारिख भीतर जो दिन समय हबो गोटे घंटा पे अपा आसिक पहुँचे तेणु निमंत्रण कार्ड दबा बड़ कथा नुह समस्त आगे अनुरोध करवाटा हूँ बड़ निश्चित अपा आपणकर आसबे बहुत बहुत धन्यवाद मु विशेष किसी कहूना मु समस्त को आज ये स्वागत करुच्ची जो भाई जो भल पाइबा अच्छी से भल पाइबा रुहतु आमे समस्त को सम्मान दबा समस्त को व्यवहार देखा आम निश्चित व्यवहार भल पाइबा सम्मान पाइबा एति कही मो कथा रखुची जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी भारत की जय धन्यवाद।